जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल, आवाज बंगाल की। जी हां, रानीगंज से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहे सन ऑफ बंगाल। राजनीति हो या धार्मिक या समाज से जुड़ी हर खबर मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, तो देखते रहिए सन ऑफ बंगाल। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी चिकित्सक के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं हत्या के प्रतिवाद में रानीगंज के नागरिक पुण्य IMA के बैनर तले एक रैली निकाली गई। इस रैली में रानीगंज के विभिन्न व्यावसायिक संगठन एवं सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि एवं नागरिक वृंद उपस्थित थे। रैली शिशु बगान मोड़ से आरंभ हुई, जो नेताजी सुभाष स्टैचू के पास जाकर समाप्त हुई। इस संदर्भ में रानीगंज के विशिष्ट उद्योगपति अरुण भारती ने कहा कि ये किसी डॉक्टर का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है और एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं और जब तक सभी दोषियों को उचित सजा नहीं मिल जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रानीगंज शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर चैताली बासु ने कहा कि ये किसी एक महिला डॉक्टर का विषय नहीं है, ये महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर पेशे में हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने और इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए ये रैली निकाली गई। वहीं रानीगंज के एक और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर बासु ने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटी उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये रैली निकाली गई है। उन्होंने इस घटना में पुलिस की भूमिका की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। বিচার আমরা চাই, সত্যিকারের যারা দোষী তাদের বিচার হোক, তাদের শাস্তি হোক, এই হচ্ছে আমাদের এখানকার দাবি। এই মিছিল সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক মিছিল, সমস্ত মানুষের মিছিল, এটা হচ্ছে জনগণের মিছিল, কোনো অন্য সবার মিছিল। আমরা এখানে মিলিত হয়েছি এবং আমরা মনে করি, আমরা বিশ্বাস করি যে আন্দোলন শেষ হবে না। এই আন্দোলন ততদিনই আমরা চালিয়ে যাবো যতদিন না কোনো জাস্টিস পাওয়া যায়, যতদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা একটা কোনো রায় পাই এবং নির্যাতিতা যাতে একটা প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার যে সঠিক একটা বিচার যাতে হয়, সেই বিশ্বাস আমরা করি। এবং আমরা আনন্দিত যে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ব্যাপক মানুষ এই আজকে প্রতিবাদে যুক্ত হয়েছে। যে কজন মানুষ আমাদের সঙ্গে এসেছেন সবাইকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সাদর ভালোবাসা। আজকের এই যে জঘন্যতম ঘটনায় আপনারা আমাদের পাশে আছেন, সেটাই আমাদের দল। আমরা গত 9 তারিখে ঘটনাটি ঘটে, তারপর 10 তারিখে আমরা মৌন মিছিল করি, তারপর আস্তে আস্তে কখনো আমরা প্রতিবাদ মিছিল। আজ আমরা সমস্ত স্তরের মানুষ, রানীগঞ্জবাসী, সমস্ত নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, NGOsরা, তার সবাই আমাদের পাশে এসেছেন, একযোগে দাঁড়িয়েছেন। আমরা একটি সমন্বয় কমিটি করেছি সমস্ত সবাইকে তার ধন্যবাদ করে। একটু আগে আমাদের যে গৌতমদা বললেন সেটাই আমরা শপথ নিয়েছি যে যে কোনো অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, সে রানীগঞ্জেই হোক, যে কোনো ভারতবর্ষেই হোক, আমরা তার বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিবাদ করব। আজ আমরা কিছুদিন আগে গতকাল শুনেছি যে আমাদের এই ঘটনার জন্য, যেহেতু ঘটনাটি একটি মহিলা ডক্টরের সঙ্গে হয়েছে, সেই জন্য আমাদের বলা হচ্ছে মেয়েদের কম করে ডিউটি দেওয়া হবে, মেয়েদের নাইট ডিউটি কম দেওয়া হবে, 12 ঘন্টা ডিউটি হবে। আপনাদের জানার জন্য বলে রাখি, আমাদের ডাক্তারি মেডিকেল প্রফেশনে 60%, 60 ভাগের ওপর মানুষের ডাক্তার হচ্ছে মহিলা, ডেন্টিস্ট হচ্ছে মহিলা, 85% হচ্ছে সিস্টাররা হচ্ছে মহিলা, আর ফিজিওথেরাপিস্ট। এছাড়া প্রত্যেকটি পেশাতে মহিলাদের অবাধ বিচরণ। যদি আমাদের নাইট ডিউটি না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের পেশার প্রতি অবিচার হবে, আর এই অবিচারের আমরা সহ্য করতে পারবো না। আমাদের সেখানে নিরাপত্তা, সে মহিলাই হোক পুরুষই হোক যেই হোক, নিরাপত্তা কাজের জায়গায় চাই।
আমাদের যোগ্য পরিবেশ চাই, আমাদের যাতে আমরা যথাযথভাবে আমাদের পেশাকে সম্মান করে আমরা কেউ সুবিধা চাই না, অর্থাৎ আমরা চাই কাজের পরিবেশ এবং আমরা সর্বান্তকরণে কাজ করতে চাই। আমি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।